حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام. الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وعلى الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وانعم وترحم وتحنن على النور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan lagi takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamat haibatuh, yaitu dengan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya, serta keyakinan yang sempurna di dalam hati kita bahwa di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yakini di sana tersimpan keridhaannya, tersimpan kecintaannya,
yang pasti dan pasti akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan, ketenangan dalam kehidupan kita di dunia yang sesaat 60-70 tahun dan kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian mari sama-sama pula kita tinggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah, apapun bentuknya, kecil besarnya, nampak tidak nampaknya, disertai keyakinan yang sempurna pula bahwa di saat kita berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yakini di sana tersimpan kemurkaannya, tersimpan kemarahannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan kesengsaraan, kebinasaan, ketidaktenangan, kehancuran, penderitaan di dalam kehidupan kita di dunia yang sebentar sesaat ini, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain untuk mengabdi tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah, yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari tujuan kita diciptakan oleh Allah yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami ciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari setetes air mani yang hina, nabtalihi, kemudian kami uji mereka. Jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, jangan heran ketika kita ada di dunia, berbagai macam bentuk ujian silih berganti akan datang kepada kita. Sampai kapan? Dalam hadis yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "La yazalul bala bi mu'minin wala mu'minatin hatta laqiya Allah." Tidak akan berhenti ujian-ujian datang atas diri orang-orang mukmin, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Sampai kapan? Sampai mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kuat menjalani perjalanan hidup di dunia yang sesaat tapi menentukan ini, supaya kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani, supaya kita diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara yang Allah telah tetapkan kepada kita supaya kita mudah menghadapinya. Di antaranya yang paling inti dan pokok adalah hendaklah kita selalu tanamkan takwa dalam diri kita. Dimanapun kita berada, di tempat apapun kita berada, dalam keadaan apapun, tanami rasa takwa dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, selalulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaha jima'u kulli khair, karena takwa adalah sumber dari segala kebaikan-kebaikan. Bahkan takwa merupakan wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah wasiatkan kepada orang-orang mulia daripada kekasih-kekasihnya para nabi dan para rasul. Dalam Al-Qur'an pula Allah sebutkan, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh wahai kekasihku Muhammad, aku telah wasiatkan kepada orang-orang sebelummu dari ahli kitab dan untukmu juga apa? An ittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara umum Allah Subhanahu sebutkan, untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku ujian-ujian di dunia ini, Allah perintah kita untuk pegang takwa sebagai bekal terbaik untuk mengarunginya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
Berbekallah kalian dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, bahkan sampai di akhirat nanti, dengan sebaik-baik bekal apa? Yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takwa yang Allah sebutkan? Untuk sebagai bekal kita mengarungi kehidupan di dunia yang sesaat, yang menjadikan penentu selamat kita di akhirat. Karena banyak sekali janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan janjikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Dalam Al-Quran banyak sekali, termasuk diantaranya orang-orang yang senantiasa menanamkan rasa takwa dalam dirinya, Allah jamin akan Allah jaga dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang selalu menanamkan rasa takwa dalam dirinya, maka selalu juga Allah akan berikan jalan keluar dari segala bentuk permasalahan-permasalahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan beri dia rezeki dengan mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan juga akan dipermudah urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang selalu menanamkan rasa takwa dalam dirinya, yaj'al lahu, Allah akan jadikan baginya min amrihi yusra. Urusannya akan dipermudah oleh Allah. Banyak urusan, tapi urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita hidup dunia tidak ada akan selesai permasalahan, tetapi ada jalan-jalan yang Allah berikan kepada kita supaya mudah kita rasakan, longgar permasalahan-permasalahan yang kita jalani. Di antara caranya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jaminan Allah bagi orang takwa akan Allah jaga. Kita ini senantiasa diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan dari musuh-musuh kita, dari orang-orang yang hasad dengki dengan kita. Maka cara menjaga diri takwa kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika kalian bersabar kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan pernah bisa membahayakan kepada kalian orang-orang yang dengki hasad kepada kalian. Caranya takwa. Nanti penjagaan Allah akan datang kepada kita. Kalau kita bingung mengurus urusan kita, pikiran kita buntu, ilham kita tidak ada yang datang dari kebaikan-kebaikan, maka supaya Allah berikan ilham kebaikan, takwa juga jalannya. Wattaqullah, dalam Al-Quran disebutkan, wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah, Allah akan beri nanti ilham kebaikan kepada kalian. Banyak sekali janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu menanamkan rasa takwa dalam dirinya. Bahkan takwa merupakan tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak dilihat dari hartanya, daripada kemuliaannya, tidak dilihat daripada jabatannya di pandangan Allah akan kemuliaannya, tidak. Tetapi orang dilihat oleh Allah ukuran kemuliaannya di sisi Allah, yaitu takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa di antara kalian. Maka jangan Allah Subhanahu wa taala tanamkan terus rasa takwa ini dalam diri kita. Dan takwa merupakan sifat para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah tidak pernah merasa ada rasa kekhawatiran dan ketakutan pada diri mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sifat mereka selalu beriman dan terus menanamkan rasa takwa dalam diri mereka. Tapi sumber segala kebaikan yaitu menanam. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita usaha untuk takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dengan senang hati dan sungguh-sungguh menjauhi segala bentuk larangan Allah dengan senang hati. Kita yang dijadikan sebagai bapak, jadi pemimpin untuk rumah tangga kita, takwa di situ. Benar-benar jaga keluarga kita dari segala bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan maksiat dalam urusan anak istri kita. Begitu juga yang ditanamkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan maksiat dengan urusan harta kita.
Jangan melakukan dengan harta kita hal-hal yang mendatangkan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Cari dia dengan benar, jangan dengan jalan yang haram. Kalau sudah dapat, tasarrufkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anda yang diberikan oleh Allah jabatan, maka gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Tanamkan takwa di dalamnya. Jangan gunakan untuk menipu rakyat, untuk mengambil hak rakyat. Nanti hari kiamat Allah akan minta pertanggungjawabannya. Maka tanamkan dalam setiap keadaan gerak-gerik kita. Mau kita orang awam, mau kita orang alim, mau kita pejabat, mau kita pengusaha, mau kita orang miskin, jika takwa yang kita utamakan, pasti Allah akan muliakan kita. Tetapi kalau takwa kita hilangkan, apapun profesi kedudukan kita, Allah akan hinakan kita. Itu yang pertama, jalan keselamatan takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang terakhir, yaitu selalu ikat diri kita dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Teruntuh kita di akhir zaman. Jalan keselamatan kita yaitu selalu ikat diri kita dengan orang-orang soleh, dengan para ulama, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membawa keberuntungan kepada kita. Seorang ulama, Syekh Junaid al-Baghdadi, beliau mengatakan, man sahibal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minasyarr. Siapa yang selalu berkawan, dekat hubungannya dengan orang-orang terpilih daripada hamba-hamba Allah, para ulama, para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ja'alahu Allah minal akhyar. Allah akan juga pilih dia menjadi orang pilihan. Wa in kana minasyarr, walaupun mungkin amalnya masih banyak yang rusak, tapi tetap dia berkawan dengan orang-orang baik, insya Allah akan dapat syafaat dari orang-orang baik tersebut kelak pada hari kiamat dan akan tergolong bersama mereka. Bahkan di dunia ini persahabatan kita yang tidak didasari dengan kebaikan-kebaikan dan ketakwaan, hanya semata-mata karena nafsu dan dunia saja, dipastikan kita akan berusaha kelak di akhirat. Ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang-orang yang bersahabat di dunia yang hanya sebatas dunia saja, hanya untuk hawa nafsunya saja, kelak di akhirat akan bermusuhan. Aduun, akan bermusuhan, saling tuntut menuntut. Kamu kenapa dulu ajak saya pergi ke sini sehingga saya ngaji enggak pernah ngaji, sholat pun terbengkalai. Kenapa kamu ikut? Semua saling tuntut. Kecuali persahabatan yang didasari dengan takwa. Illal muttaqun, persahabatan yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah, itulah yang akan selamat. Makanya mungkin Allah SWT, mungkin ketika kita bersahabat dengan orang-orang soleh, para ulama, tidak nampak tambahnya harta kita ya di dunia, tapi keberuntungannya kelak di akhirat kita akan dapatkan. Mungkin kita bersahabat dengan orang-orang soleh, para ulama, habis harta kita mungkin untuk bantu perjuangannya ya, tapi nanti di akhirat Allah akan berikan kita kemuliaan yang luar biasa. Al-Imam Syadidul Nasirazi beliau mengatakan, man arada an yakuna ibnahu aliman falyuqir al-ghuraba min al-fuqaha. Siapa yang ingin anak turunnya, anak-anaknya menjadi orang-orang terpilih, menjadi ulama, menjadi orang-orang soleh, hendaklah dia sebagai orang tua selalu berkhidmat, membantu, melayani orang-orang soleh, para ulama. Kalau anaknya tidak jadi alim, fahafidhuhu, maka anak turunnya pasti, cucu-cucunya akan ada menjadi orang-orang hebat. Sudah terjamin dan pengalaman para ulama banyak dalam hal ini. Maka dari itu Allah pegang buat perkara ini untuk keselamatan kita hidup di akhir zaman. Terakhir, ini sesuai dengan arahan Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Takwa tidak cukup, wa kunu ma'as-shadiqin, selalulah bersama terus dengan orang-orang yang benar, yaitu dengan orang-orang yang soleh, yang taat, para ulama. Maka jalan keselamatan akan Allah berikan kepada kita. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ورسولنا المصطفى ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن، وسلمنا وإياهم من الفتن والمحن والمحن. اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين وغزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. أخرجهم من الظلمات إلى النور، وفقهم لما تحبه وترضاه من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى واعتقاد. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
واستقيموا واعتدلوا تراصوا ولا تختلفوا وصدق رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام حين ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ذكر ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بيننا ظاهر ولا تعلمنا فانك علينا حصير. اللهم خير اعمالنا واخير اخر اعمالنا وخاتمها يا رب العالمين. اللهم انا نسالك